प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातिभासिकमाध्यमेन मलयालम भाषायाः दैनिकपत्रस्य मातृभूमेः शताब्दीक वर्षम् उपलक्ष्य आवर्षम् आयोजयिष्यमाणानां समारोहाणाम् उद्घाटनं करिष्यति। पत्रमिदं सामाजिक परिष्कार विकास सम्बद्धान् विषयान् सर्वेषां पुरतः स्थापने अग्रणीत्वं भजते। मातृभूमेः 15 संस्करणानि 11 पत्रपत्रिकाः सन्ति। अद्य वर्णानां पर्व होली अशेष देशे सश्रद्धं सोल्लासं चामान्यते। पर्व एतत् सामाजिक्याः एकतायाः भावनां पोषयति। केन्द्रीय मन्त्रिणा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहेन भारतस्य आर्क्टिक नीतेः विमोचनं कृतम्। तेन उक्तं यत् एतया नीत्या देशस्य भविष्यं निर्धारितं भविष्यति। तेनोक्तं यत् ऋतुदशा परिवर्तन सदृशानि बृहत्तमानि समाह्वानानि सामूहिक्या इच्छाशक्त्या सम्मुखीकरिष्यन्ते। प्रवर्तमानाय वित्तवर्षाय प्रायः 38,63,सहस्रोत्तर 13 लक्षरूप्यकात्मकः शुद्धः प्रत्यक्षकरसङ्ग्रहः जातः। अत्र करसङ्ग्रहे 48.4% अपि अधिका वृद्धिः आकलिता। अग्रिमे करसङ्ग्रहे अपि 40.75% वृद्धिः आकलिता अस्ति। संकटाकुले यूक्रेने परसहस्रजनानां विस्थापनं नागरिकाणां मृत्युञ्च अभिलक्ष्य भारतीय शासनेन चिन्ता प्रकाशिता। उक्तं यत् दुष्प्रभावितानां मानवीयावश्यकतानां तत्कालपूर्तिः परमावश्यका अस्ति। संयुक्तराष्ट्रस्य पदक्षेपः अपि भारतेन समर्थितः। अपि च जम्मूकश्मीरस्य गुलमर्गे अद्य प्रभृति 6ठी राष्ट्रिया स्नोशू प्रतियोगिता आयोज्यते। मार्च मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् अद्भुता एषा हिमक्रीडा प्रवर्तिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातिभासिकमाध्यमेन मलयालम भाषायाः दैनिकपत्रस्य मातृभूमेः शताब्दीकवर्षम् उपलक्ष्य आवर्षम् आयोजयिष्यमाणानां समारोहाणाम् उद्घाटनं करिष्यति। मातृभूमेः प्रकाशनं 23.9-तमे वर्षे मार्च मासस्य 18 दिनाङ्के आरब्धम्। पत्रमिदं सामाजिक परिष्कार विकास सम्बद्धान् विषयान् सर्वेषां पुरतः स्थापने अग्रणीत्वं भजते। एतेन अन्ये राष्ट्रियहितविषयाः अपि समक्षम् उपस्थापिताः। मातृभूमेः 15 संस्करणानि 11 पत्रपत्रिकाः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहेन भारतस्य आर्कटिक नीतेः विमोचनं कृतं। तेन उक्तं यत् एतया नीत्या देशस्य भविष्यं निर्धारितं भविष्यति। तेनोक्तं यत् ऋतुदशा परिवर्तन सदृशानि बृहत्तमानि समाह्वानानि सामूहिक्या इच्छाशक्त्या सम्मुखीकरिष्यन्ते। श्री सिंहः अवदत् यत् अत्र नीतौ शिक्षानुसन्धानक्षेत्रे व्यापार जगतः च हितधारकाः समाविष्टाः भविष्यन्ति। प्रवर्तमानाय वित्तवर्षाय प्रायः 38,63,सहस्रोत्तर 13 लक्षरूप्यकात्मकः शुद्धः प्रत्यक्षकरसङ्ग्रहः जातः। अत्र करसङ्ग्रहे 48.4% अपि अधिका वृद्धिः आकलिता। अग्रिमे करसङ्ग्रहे अपि 40.75% वृद्धिः आकलिता अस्ति।
संकटाकुले यूक्रेने परस्सहस्रजनानां विस्थापनं नागरिकाणां मृत्युञ्च अभिलक्ष्य भारतीय शासनेन चिन्ता प्रकाशिता। उक्तं यत् दुष्प्रभावितानां मानवीयावश्यकतानां तत्कालपूर्तिः परमावश्यका अस्ति। संयुक्तराष्ट्रस्य पदक्षेपः अपि भारतेन समर्थितः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची असूचयत् यत् मार्च मासस्य 29 दिनाङ्के भारत जापान शिखरसम्मेलनम् आयोजयिष्यते। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आमन्त्रणम् अभिलक्ष्य जापानस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा 14 भारत जापान शिखरसम्मेलनस्य कृते मार्च मासस्य 29-20 दिनाङ्कयोः नवदिल्ल्यां भविष्यति। The Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Kishida Fumio, will be undertaking an official visit to New Delhi from 19th to 20th March for the 14th India-Japan Annual Summit. This summit will actually be the first meeting of these two leaders. India and Japan have multifaceted cooperation within the ambit of their special strategic and global partnership. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the bilateral cooperation in diverse areas, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest, so as to advance the partnership for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. विदेशमन्त्रालयेन पुनः उक्तं यत् एतस्मिन् एव मासे 21 दिनाङ्के भारत ऑस्ट्रेलियोः मध्ये द्वितीयम् आभासीयं शिखरसम्मेलनं भविष्यति। अत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया समकक्षेण स्कॉट मॉरिसनेन समं नैकेषु विषयेषु विस्तरतः विचाराणां करिष्यति। Prime Minister Shri Narendra Modi and Prime Minister of Australia, His Excellency Mr. Scott Morrison, will hold the second India-Australia Virtual Summit on 21st March. This summit actually follows the historic first virtual summit which was held on 4th of June 2020, when our bilateral relationship was elevated to a comprehensive strategic partnership. During this forthcoming virtual summit, the leaders will take stock of progress made on various initiatives under the comprehensive strategic partnership. The virtual summit will lay the way forward on new initiatives and enhanced cooperation in a diverse range of sectors. The leaders are expected to commit to closer cooperation in trade, critical minerals, migration and mobility, and education, among others. Views on, of course, regional and international issues will also be discussed. And I think this summit highlights the importance that both countries attach to their bilateral relations, as well as their close cooperation on global and regional issues. भारतेन आगामिनि सप्ताहे आयोजयिष्यमाणे इस्लामिक सहयोग संघटनस्य उपवेशने सहभागितायै हुर्रियत कॉन्फरेंस इत्येतस्य आमन्त्रणम् अभिलक्ष्य खिन्नता प्रकटिता। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टमुक्तं यत् अस्माभिः एतादृशाः क्रियाकलापाः अतितरां गम्भीरतया अवलोक्यन्ते। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची साप्ताहिके वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् इस्लामिक सहयोग संघटनात् अस्मदीया अपेक्षा अस्ति यत् तत् भारत विरोधिषु क्रियाकलापेषु आतंकवादे च संलिप्तेभ्यः न कथमपि प्रोत्साहनं कुर्यात्। भारत सरकार ऐसी कार्रवाई को बहुत गंभीरता से लेती है, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर भारत की एकता को नष्ट करना और हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। हम उम्मीद नहीं करते कि ओआईसी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में लगे देशों और संगठनों के प्रोत्साहन करेगा। हमें उम्मीद यही रहती है कि वो नहीं करेगा इस तरह से प्रोत्साहन। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी अन्य महत्वपूर्ण विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ही सदस्य को राजनीतिक एजेंडा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हम ये पहले भी कह चुके हैं। हमने बार बार ओआईसी से भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने मंच पर फायदा उठाने की अनुमति देने से बचने का आह्वान भी किया है। मैं फिर से इसी को दोहरा सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादम्याम् आयोजितस्य 96तमस्य सामान्याधारभूत पाठ्यक्रमसत्रस्य समापन समारोहं दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रेण सम्बोधितवान्। तेन प्रशिक्षिवः अपि सम्बोधिताः।
प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आत्मनिर्भर भारतम् आधुनिक भारतं च एकविंश्यां शताब्द्याम् अस्माकं कृते सर्वोच्चलक्ष्ये स्तः। प्रशिक्षुभिः सर्वदा तथ्यमिदं ध्यातव्यम्। श्रीमता मोदिना अधिकारिणः परामृष्टाः यत् ते कार्यालयीय धरातलीय कार्ययोः मध्ये भेदम् अवश्यमेव जानीयुः। पुनः तेन उक्तं यत् विश्वस्य दृष्टिः भारते अस्ति। कोविड महामार्याः अनन्तरं या नूतना वैश्विकी व्यवस्था समक्षम् आगता तत्र भारतीया भूमिका प्रमुखा स्यात्, अपि च अस्माकं तीव्रगतिकः विकासः अपि सुनिश्चितेव्यः अस्ति। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। इस समय को हमें खोना नहीं है। प्रधानमंत्री अवदत् यत् सेवा कर्तव्य भावस्य महत्वबोधः प्रशिक्षूणां प्रशिक्षणस्य अभिन्नः भागः आसीत्। एषः भावः तेषां स्वीय सेवावधौ अपि तिष्ठेत्, तदैव ते समाजाय देशाय च सकारात्मक परिवर्तनस्य अभिन्नङ्गानि भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् 25 वर्षानन्तरं स्वतन्त्रतायाः शतवर्षपूर्तिः भविष्यति। अत्रावधौ देशः कियान् विकासं करिष्यति तत्र एतादृशाय प्रशिक्षूणां महती भूमिका भविष्यति। तेन उक्तं यत् अद्यतनं भारतं सबका प्रयास भावनया अग्रेसरति। केंद्रीय गृहमंत्री आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें, तो वो तो एक पहला दायरा हो गया, पहला सर्कल हो गया। लेकिन बड़ा सर्कल सामाजिक संगठनों को जोड़े, फिर जन सामान्य को जोड़े। एक प्रकार से सबका प्रयास, समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं भूमार्गाणां विकासः उचितरीत्या न जातः, परञ्च यदा एतत् अभिलक्ष्य चिन्तितं तदा प्राधिकरणस्य स्थापना जाता। प्राधिकरणेन 10 वर्षेषु 25 वर्षाणां न्यूनतां दूरीकर्तुं महती यात्रा कृता। श्री शाहः भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणस्य 10मं स्थापनादिवसम् अभिलक्ष्य आयोजिते कार्यक्रमे भाषते स्म। जम्मू कश्मीरस्य गुलमर्गे 6ठी राष्ट्रिया स्नो शू प्रतियोगिता आयोज्यते। जम्मू कश्मीर स्नो शू संघटनद्वारा कश्मीर पर्यटन निदेशालयस्य सहयोगेन आयोजितायाम् अस्यां प्रतिस्पर्धायां 14 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां शताधिकाः प्रतिभागिनः सहभागं करिष्यन्ति।
मार्च मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् अद्भुता एषा हिमक्रीडा प्रवर्तिष्यते। अद्य वर्णानां पर्व होली अशेषदेशे सश्रद्धं सोल्लासं चामान्यते। होलिका दहनेन साकम् अस्य पर्वणः प्रारम्भो विधीयते। फाल्गुनपूर्णिमायाः शुभदिने शुभमुहूर्ते होलिका पर्व विधास्यते। तदनन्तरं वर्णयुतं पर्व प्रारभ्यते। होलिका पर्व अस्माकं जीवने प्रसन्नतायाः, उल्लासस्य, नवीनतायाः, ऊर्जायाश्च संरक्षणं विदधाति। देशस्य नैकेषु भागेषु होलिका पर्व विभिन्नैः प्रकारैः समायोज्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।